Ada beberapa perkembangan yang amat memprihatinkan dari sudut tindakan beberapa jabatan agama yang kurang mengambil kira perasaan dan reaksi keluarga dan masyarakat. Kita ambil pertamanya langkah yang diambil oleh Jabatan Agama Islam Selangor dalam isu pengantin wanita dalam waktu perkahwinan. Kalau betul ada maklumat, dia patut unding sebelum itu. Undang-undang ni harus ditangani dengan bijaksana. Sensitiviti kaum agama kita kena jaga. Kita bila sentuh perkara ini, reaksinya kata seolah-olah kita tolak ansur soal hukum, soal akidah, soal keimanan. Tidak. Dia kalau dia ada bukti jelas, dia unding dulu, takkan baru dia dapat maklumat masa yang sama. Begitu juga yang berlaku di Pulau Pinang oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Ya. Ini soal pergi masa kebumian itu langsung tidak mengambil kira perasaan keluarga dan masyarakat. Saya tahu kawan-kawan dalam UMNO ni dan badan-badan seperti ISMA dan Perkasa akan menyerang seolah kita ini longgar dalam soal akidah. Ini tak betul. Hikmah dakwah ini begitu rupa yang memerlukan kita mengambil cara kaedah yang bijaksana. Ya. Umpamanya, takkanlah dalam tindakan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang itu dia hanya dapat maklumat sejurus sebelum perkebumian. Ya. Kalau ada sebelum itu, pergi dengan kertas-kertas dan peraturan ataupun bukti-bukti yang nyata untuk menyelesaikan cara baik. Saya fikir kalau perkara ini berterusan, dia ada satu sikap seolah-olah bukan lagi soal menetapkan peraturan hukum, tetapi soal keangkuhan kuasa. There is a thin line here between observing Islamic rule and respecting the legal provisions and what is deemed to be an arrogance of power due to continuous attack, demand and pressure from the extremist groups and the fanatics. When I raised the question yesterday, the answer was only lackadaisical, suggesting that yes, we will abide by the law, yes, we will take the necessary action. Very vague. In fact, when I made reference specifically to the State Legislative Assembly in Penang, the answer was, well, it's not very clear. It's vague. I mean, who in the right mind in this country would even say that you need to have pass a clear legislation or rule or standing orders to protect the sanctity of Parliament or State Legislative Assembly? So I think that is why we are glad that Chief Minister himself is here and past Member of Parliament to express our concern, because if this continues, is seen, continuous attack, persistent, which would convey a very dangerous signal and message to Malaysians, not only to non-Muslims but also to Muslims. I mean, level-headed Muslims who adhere to Islamic principles but who do not want to be perceived as arrogant.